संतोष भाई नेशनल हाईवे अशोक नेशनल हाईवे बिल्डिंग कितने फ्लॅट बांधल्या आता 4000 फ्लॅट फाटल्यानच एसटीपी दिवपाचें काम कोणाचें त्यांचे एसटीपी हा पण आमचे जे लोकल हा जवळजवळ 2900 जे लोकल हा त्यांच्याकडे एसटीपी बी हे ना पहिले का पण ते टॉयलेटीचे क्रॉस हा त्यांच्या उदीक गटरान सुट संदीप एसटीपी कोणाक कंपल्सरी करतात तुम्ही 25 फ्लॅट्स 25 कंपल्सरी एका लेटर काढा त्याच्या घरा त्यांना बिल्डिंगच्या आहार त्यांना सेपरेट आहे एक रोड गेला पळय एक वन वे आहा त्या सायडीच्यान लोक येता पळय तो एक्सिडेंटल फ्रंट एरिया जाल्लो तेन्ना ताका मातशें ताका रिक्वेस्ट संदीपान पळयलें ना ते दाखवू सांगू तूं आतां वचून पळय दाखय वचून आपको पता है ना वो डीमार्ट के सामने कैसा नाही, क्या हुआ आत्ता कांयच ना सुनील ताका घे सीट घे आनी थंय चल म्हणजे सॉल्व जातलो चल आनी कितें म्हणलें हो रस्तो खरेंच न्हू इतको बारीक जाला ना ट्राफीक जाम इतके आता सांजचे चलपा जायना सो मातशें जास्त बारीक आमी करूंक ना आमीच केलें हां मागीर जालें तर इम्पॉर्टंट इन्स्पेक्शनाक गेल्ले कितें कितें डिसिजन जालें सांकवाळ पंचायतींतल्या स्पेशली वार्ड कितले वार्ड नंबर वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 1 त्यांच्या रस्त्याचो इश्यू आशिल्लो त्या रस्त्याच्या इश्यूच्या संदर्भात पर्सनली म्हाका सगळ्या जाणांनी निवेदन दिली आनी त्या खातीर तो मुद्दामून पळोवपा खातीर आयिल्लो म्हणजे आमदारय आसा बाकीचे पंच सरपंच आसा आमचो कावन्सिलर बाब दिपकूय आहा त्या सगळ्या जाणांनी जेन्ना इश्यू रेज केलो पळय न्ही तेन्ना हो इश्यू पळोवचो म्हणून जाल्यार बेजिकली हो रस्तो करपा खातीर इनिशिएटीव्ह आमदारान घेतल्या सरकारांनी सगळो सपोर्टूय केला पण मेन प्रॉब्लेम जो आहा पळय न्ही हो लोकांनी सपोर्ट करचो पडटलो जेंच्यांनी एनक्रोच केला ते सायडीक काडचें पडटलें आनी एनक्रोच केला ते जर तेंच्यांनी स्वताहून बेगीन सायडीक काडले आसत जाल्यार जी मेन पायपलायन शिफ्ट करपाक जाय ती शिफ्ट करून रस्तो बेगीन करपाक मेळटलो जर हांवें डेप्युटी कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला की डिमार्केट कर आनी कितली प्रॉपर्टी जी गव्हर्मेंटाच्या रोडा खातीर आसा ती पळय आनी ती जाल्या उपरांत जर 15 मीटर मेळ्ळी जाल्यार इट इज वेल एंड गूड आमी पायपलायन आमची शिफ्ट करपाक शकतली सेपरेटली टेंडर फॉर द DTW ताका काडपाक लायला सो पायपलायन आमी शिफ्ट करता आनी मागीर रस्तो करप क्लियर जातलो जर इन लॉंग रन म्हणजे आमी MES कॉलेजी कडेन वता तो रोड आसा लोकांक येवपाक वचपाक येरादारी खातीर एक वायडन आनी वेवस्थीत जर रोड आसत जाल्यार खूब बरें पडटलें कारण डे बाय डे रेजिडेन्शियल फ्लॅट आनी हे ते वाडटाय सो दॅट एकंदर सगळे जर विशय सुट्टले आसत जाल्यार जेंच्यांनी बिल्डिंग्स बांदता पळय न्ही तेंच्यांनी बाकीची प्रोविजन करप गरजेचें आसा तशेंच हांगासर STP प्लांट आसप गरजेचो आसा बट ताच्या खातीर परत जागा एक्वायर करपाक जाय जो पर्यंत जागा एक्वायर करिना तो पर्यंत काय STP लायन घालूंक शकना म्हणून म्हाका दिसता जर कोमुनिदाद प्रॉपर्टी किंवा जुवारी हांच्या बरोबर मेळून म्हणजे STP खातीर लँड एक्वायर केल्या उपरांत सिओर लायनूय घालून आमी लोकांच्या प्रश्नाचे सोडटा आमचें सरकार सातत्यान सगळ्या लोकांचे प्रश्न सोडटा बट शेवटी प्रश्न येता तो जागे खातीर तर जागा सरकाराची स्वताची काय हांगासर ना ओके त्या खातीर बिल्डर्स आनी हेंच्यांनी जर ते जेंच्यांनी फ्लॅट दिल्या प्लॉट दिल्या तांच्यांनी जर ताच्याय खातीर जागा प्रोविजन दवरली युटिलिटी म्हणून जाल्यार इट इज इजिली आसा करपा खातीर सरकार असलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक सातत्यान पयशे मोडीत आसा आनी हाज्याय फुडें पयशे मोडपाची तयारी आहा म्हणून तर एकंदर बाकीचे पंचायतीचे इश्यू तेजे डिफरंट बट रिगार्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सगळे सहकार्य करता आमी आमची तयारी आहे सेपरेट पंचायत मागता म्हणून कितें मागीरचो विषय चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर जोरदार ताली साहब के लिए थँक्यू कमल साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं साहब तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हांगा पावल्ले आनी इम्पॉर्टंट इन्स्पेक्शन डायरेक्शन दिलेलें आहा कितें इश्यू जाल्ले डायरेक्शन आता CM येवन गेला MS कॉलेजी वयलें जंक्शन आसा तें आमचो आता CM ऑलरेडी विजीट करून गेल्लो आसा आनीक हांव जाणा आमचे MS कॉलेजी कडेन आमचे जायतो तो रोड आसा तो हो नॅरो आसा आनी हो कितली वर्सांचो हो 10-15 वर्सांचो हो रोड हो 15 मिटर जालो तो 10 मिटर्स करून ताणें एन्क्रोचमेंट करून ताचें मातशें लोकांक वचपाक डिफिकल्ट जाता
आनी हाकाच लागून म्हाका आमच्या सीएमान ऑलरेडी डायरेक्शन डेप्टी कलेक्टर दिला जाता तितले बेगीन ताची सर्वे करून डिमार्केट करून बाबा रोड कितलो आसलो तो बरोबर करून बाबा ते कितें जाता कितें घडटा हेजेर बाबा फुडें आमी कितें कशें करपाक जाय रिक्रुटमेंट काडपाचो ना काडपाचो हें डेप्युटी कलेक्टर आमकां पयस एक्शन घेतलो आनी तशेंच एक सिवरेजीचो जो आमचो MS कॉलेज पयलोसान हें आसा प्रपोजल आसा कितलीं वर्सां जालीं हो तेंगेलो प्रॉब्लम कसो सॉल्व जायना हांवें जायती ट्राय केली जो स्टीक फंड येवपाक जाय म्हणून पूण कारण हांगासर लुगार ना प्लेस ना लँड ना ताका लागून हे मातशें प्रॉब्लम जाल्लो आसा ताका लागून मातशें म्हाकाय डिफिकल्टी जाल्ली आसा हो बाबा जर तो तांच्यांनी हांवें ताका एक प्रपोजल दिल्लो इन केस तुमचे कडेन जाता जाल्यार ओपन स्पेस आसा जायती ताची 10-15 तो ओपन स्पेस आसा तांच्यानी तो त्यांनी दिले जाल्यार सोंपेपणी जाताले पूण तेवूय रेडी ना कित्याक फाल्यां सकाळीं केन्ना ओवरफ्लो जावपाक शकता तेवूय भितर म्हाकाय खबर आसा ताचें पूण कितें हांगासर तुमचे जर होमजात आसा वो आतां सेमान सांगले भशेन जुवारीचे लँड आसा ते जर मेवता जाल्यार सोंपेपणी जावपाक शकता सेमान सांगला आपूण ट्राय करता म्हणून पूण व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक दुसरो तुका प्लेस दितलो लँड दितलो म्हणल्यार व्हेरी डिफिकल्ट तरी आसतना हेका भरपूर आमकां म्हाका दिसता MS कॉलेजी कडेन फेस करचो पडटलो कित्याक सिवरेज हांगासर ती ड्रेनेजी तांची वयता म्हणटकच म्हाका दिसता आमी आनी कितें तूं डिस्कस करून ताचो वे काडचो पडटलो कितें ही आयज आनी कालच्यान न्हय कितलीं वर्सां जालीं हो चालू जाता कोणा कडेन सॉल्व जायना आनी हांवूय जाय ट्राय केलें म्हाकाय डिफिकल्ट आसा म्हाका दिसता व्हेरी डिफिकल्ट हो सिवरेज प्लांट घालपाक व्हेरी डिफिकल्ट जे मेरेन लुगार मेळना ते मेरेन व्हेरी डिफिकल्ट हो सिवरेज प्लांट येवपाक आणि खुबशे डिस्कशन जाले इश्यूज कितें इश्यूज जातले फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमचे ऑनरेबल CM ऑफ गोवा हांकां देव बरें करूं म्हणटा की आमी 23 जुलय 26 आमी रॅली काडलेली आनी भव्य रॅली फ्रॉम MS कॉलेज टू MS जंक्शन कित्याक लागून काडली तर लोकांक खुबशी प्रॉब्लम आसली आनी खूब दिसांनी ती प्रॉब्लमां सॉल्व जावनासली त्या खातीर आमी रॅली काडली आनी बाब आमचो दीपक नायक कावन्सिलर ऑफ बायणा हेणें तेजे कडेन आमी मेमोरंडम जो दिलो तेणें वचून CMाक दिलो आनी CMान फटाफट तेजेर एक्शन घेवपाक आयज आमकां टायम दिलो आनी आयज ते हांगसर येयले बाब एंथनी वाजानूय तांकां सांगलेलें की तुमी या आनी आमचे कितें आहा प्रॉब्लम ते सॉल्व करा हांव सगळ्यात ताका बेगीन एक्शन घेतल्या ह्या बद्दल सर CM हांव तांकां मना पासून काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा आमची थोडी प्रॉब्लम आसली सिवरेज सिस्टम हांगा कितें जालां की पयलूंचे जे 3000 वोटर असले ते आतां आनी 8000 ऍड जाल्या कित्याक जवळ जवळ 4000 फ्लॅट्स हांगसर येयल्ले आहा MS कॉलेजीच्या फाटल्यान आनी जेन्ना फ्लॅट्स एक्स्ट्रा येता तेन्ना सिवरेजीचे प्रॉब्लम खूब आहा तुमकां खबर आहा कित्याक हांगा सोप जायना उदीक सगळें टॉयलेटीचें उदीक सगळें गटरांनी सोडलेलें आहा आनी प्रत्येक वयता थंय गटराचो म्हणजे वास येता लिटरली रॉ सुवेज गटरान सोडटात आनी तेजो वास येता वास ते येता ते सोडून दी प्लस तेंचे पायपलायन उदकाचे ते गटरांच्यान वयता खंय पंचर जाले ते सिवरेज सगळे पायपलायनी वयतल्यान ते लोकांक त्रास जातले सो हेतून खूब जाण लास्ट टायम एकदां पायपलायन डॅमेज जाली टाटान 2-3 जाण शिकूय पडले आनी तांकां टॉयलेट बिलेट जाले सो तांकां आतां त्या खातीर ते आतां फिल्टर लावन यूज करता उदीक सेकंड आमचे प्रॉब्लम्स आसले की हो जो रस्तो आहा MS कॉलेज टू MS जंक्शन हो रस्तो 1992 हो रस्तो PDN पास केल्लो म्हाजे कडेन तेजे ड्रॉइंग्स आहा 15 मीटर आसलो जो 15 मीटर जेन्ना रस्तो आहा तेन्ना तो ओरिजिनल 92 पास केल्लो करेक्ट आनी तेज्या फाटल्यान हो रस्तो जेन्ना फ्लॅट जो 4000 फ्लॅट येता जाल्यार हो 15-20 मीटर जावपा आसलो हांगा कसो हो रस्तो 15-10 मीटर जालो हे एक कडेन सॉल्व करपाक जाय हांवें CMा कडेन आमी डिस्कस केलें CMान सांगलें हेजेर आमी विचार करतले आनी हेजेर एक्शन घेतले कित्याक तो वाडपाचो कमी जालो सो दुसरी गोश्ट म्हणटा ती आमची जवळ जवळ 8 वर्सां जालीं अलिना मॅडमीन हे सगळे इंटरनल रोड आसले ते हॉटमिक्स केल्ले आनी तेज्या नंतर आनी हॉटमिक्सूय बरें केल्ले तेज्या नंतर आज पर्यंत प्रॉब्लम ना पण हळूहळू डिटोरेट जायत गेले रस्ते सो आमकां डिमांड आसलो की आमकां सगळे रस्ते हॉटमिक्सिंग जावपा जाय इन्क्लुडींग द मेन रोड फ्रॉम MS कॉलेज टू MS जंक्शन आनी हो रस्तो जो आहा MS कॉलेज टू MS जंक्शन तो रस्तो बारीक तर जालाच जाला आनी तेच्या मदल्यान एक्झॅक्टली पायपलायन गेले उदकाची
आणि इनवेरिएबली 20 वर्सां जाली पायपलायन परत परत रस्त्यार फुटता, मदीं फुटता, त्या कारण रस्तो फोडचो पडटा. रस्तो फोडून पायपलायन जेन्ना रिपेर करता तेन्ना अख्खो रस्तो पिड्यार जाता. आणि हो रस्तो जर आज हॉट मिक्सिंग केलो जाल्यार परत जर फुटलो जाल्यार अख्खो रस्तो हॉट मिक्सिंगाचो वयतलो. सपोज करोड रुपीज खर्च करून जर गव्हर्मेंटान घातले, गव्हर्मेंटाचे पयशे म्हणजे आमचे पयशे, तो परत रस्तो पिड्यार जातलो आनी आमकां मागीर परत त्या सिच्युएशनान येवचें पडलें. सो हांवें रिक्वेस्ट केलो की फर्स्ट पायपलायन घातल्या शिवाय, न्यू पायपलायन लेआउट केल्या शिवाय तो रस्तो करपाचो ना आनी आमी करपा दिवपा ना. कित्याक आमकां गव्हर्मेंटाचे पयशे पिड्यार जाल्ले नाका, लोकांचे पयशे पिड्यार जाल्ले नाका. सो एक वन्स फॉर ऑल न्यू पायपलायन घाल, न्यू रस्तो कर. MS कॉलेज आमचे इंटरनल रोड दे कॅन डू इट. म्हाजी दुसरी एक रिक्वेस्ट आसली की हांगा तुमी सायडीन पळयलां आसतलें की रेवा रेसिडेन्सी 40 फ्लॅट येयल्या आनी 35 सुमार 40 फ्लॅट शॉपां आनी 35 घरां म्हणजे फ्लॅट्स आहा. हांकां रस्तो ना. कित्याक जेन्ना NHN हायवे बांदलो तेकाच ताका सपोर्टींग सर्वीस रोड बांदलो. सर्वीस रोडान तेंचे एंटायर पार्किंग आनी एक्झीट आनी इनलेट काबार करून उडयले. तांकां एक गाडी पार्क करपाक ना. दुसरी हांगा खोडल्या कारणान टनेल जाता हांगसर, त्या खातीर 2 मिटर सकयल देंवले आमी ह्या रस्त्यार. त्या कारणान तेंचे वयर जालां शॉपां आनी तेंच्या शॉपा कडेन वचपाक एंट्रन्स ना. सो इतके 40 लोकांचे 40 फ्लॅटांचे इतके तेंच्यांनी जे इन्व्हेस्टमेंट केले तेंचे झिरो जाले, नील जाले. आपणा 200 शॉपां बंद करून गेले आनी बंद करपाचे. मॅक्सान येदे व्हडले शॉप चलताले 10 वर्सां ते बंद जाले. सो कित्याक बंद जाले? तांकां एक्झीट आनी एक्झॅस ना. त्या खातीर आमी सगळे शॉप ओनरांनी हांगसर मिटींग घेतली आनी सर सीएमाक सांगलें की तांकां एंट्री आनी एक्झीट एक रस्तो जाय आनी पार्किंग जाय आनी हांगसर एक बस स्टँड जाय. तेवूय सरान मान्य करून घेतला आनी हेजे बद्दल ते बेगीनच्या बेगीन कलेक्टराक डिस्कशन करून हो रस्तो रेवा रेसिडेन्सी वचपाचो आनी इनलेट आनी आउटलेट म्हणजे एक्झीट आनी इनलेट ते दोनूय रस्त्या ते करून दितले आमकां, प्लस बस स्टँड करून दितले. आनी तेज्या उपरांत हांवें आनी एक इश्यू मांडलो की हांगसर 15 to 20 हजार लोकसंख्या ह्या पंचायतीची आहा, म्हणजे पंचायतीचे वोटर्स आहा. तेंचे कामां बिलकूल पंचायतीन जायना. तुम्ही लोकांक कोणाकूय विचारा की लोक सांगता म्हाका ते वयता, कभी सेक्रेटरी नहीं, कभी कोर्ट में गया, कभी इन्स्पेक्शन को गया, पण सेक्रेटरी मेळना, कामां जायना लोकांची इतके. आनी तेजी मिस्टेक करना हांव. तेज्या लोकांनी इतके FIR केल्ले आसता की ते कोर्टान वयचेच पडटा ताका परत. सो हांव कितें म्हणटा, इतके 20 हजार जर लोक इतके एक्झॅक्ट हांव सांगना 20 हजार म्हणून, ते एप्रोक्सिमेटली 15 ते 20 हजार जर लोकसंख्या जर आहा जाल्यार ते बायफर्केट करा, सेपरेट करा पंचायत आनी आमकां सेपरेट दिया. कित्याक हांगसर सगळ्यांक चड लोक हांगा 2900 वोटर्स आहा. सो तेंची कामां जर बेगीन जावपाक जाय, ताका सगळ्यांक जर सुशेग मेळपाक जाय जाल्यार आमकां पंचायत पर्याय ना. कित्याक हांगा आतां 4,000 फ्लॅट येयला म्हणजे 8,000 लोक येतले. मागीर ती पंचायत मागीर कॅटर करूंक शकली ना. सो आमकां इशू ना. तुम्ही सकल्या वाटेन पंचायतीचे मेंबर ऍड करूंक शकता किंवा वयल्या वाटेन ऍड करूंक शकता. सकल्या वाटेन म्हणल्यार आमची 1, 2, 3, 4 पंचायती करून एक पंचायत करूंक शकता किंवा 11, 10, 8, 9 आनी 8 हे 4 पंचायती करून आमी सेपरेट पंचायत करपाक शकता. हो इश्यू आमी सरा कडेन मांडलो आनी सरान सांगला की आपण हेजेरूय लक्ष घालता आनी तेजेर सॉल्युशन काय कितें काडुया आनी बसाय एकदां आनी ते प्रॉब्लम सॉल्व करुया. आनी सगळ्यांक लोकांक हांव एप्रिशिएट करता की लोक सगळे इतके लोकसंख्येन येयल्या हांगसर तेंचे प्रॉब्लमा मांडपाक. थँक्यू. डे बरें. MS कॉलेजीन भरपूर प्रॉब्लेम आसले, ताका लागून आमी CM सराक एक रिक्वेस्ट केल्ली की हांगा येवन मातशें पळोवपाचें. आनी पळोवपाक गेल्यार की एज पर द ODP तो 10 मीटर रोड आसा, तो 10 मीटर रोड आहा आनी एनक्रोचमेंट जाल्लेलो आसा. आनी एनक्रोचमेंट जाल्ल्या कारणान जे भुरगे कॉलेजीन शिकता तांकां भरपूर प्रॉब्लेम जाता येवपाक वचपाक. लास्ट टायम हांवें एश्युरन्स दिल्ले तांकां की थंयसर आमी फुटपाथ बांदून दितले, तशेंच आनी रोड जो आहा तो सेटबॅक जो रोड आहा तो मातसो वाडोवन दितले. पूण आतां सद्या आमी CM कडेन रिक्वेस्ट केला की CM मातशें हांगा लक्ष घालपाचें आनी तो जो रोड आहा तो मातसो वायडन करपाचो. आनी तशेंच हांगा सिवरेजाचो प्रॉब्लेम आहा. सिवरेजाचो प्रॉब्लेम लँड अवेलेबिलिटी ना, लँड अवेलेबिलिटी ना तेच्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करतले आमचे पारादीप हॉस्पिटल लिमिटेड आहा तेंच्या कडेन की जागो तेंच्यांनी मातसो अवेलेबल करून दिवपाचो आनी हो सिवेज जो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व करपाचो. शॉपकाराचे थोडे इश्यू आहा, थंय सजेशनां दिल्लेले आहा वयले. शॉपकाराचें सजेशन हें आसलें की तांकां
रोड वयर केल्ल्या कारणान तांकां जे कस्टमर्स आहा ते येना वयर, ताका लागून CM सराक रिक्वेस्ट केल्ली. CM सरान म्हटलें की जी रोड आहा तो मातसो वायडन मातसो मुखार घेवपाचो आनी रिटेनिंग वॉल आहा ती मातशें मुखार घेवपाचें आनी बस स्टँड आहा ते फाटल्यान घेवन लोकांक त्रास जावपाचो ना. लोक आनी थंयच्यान सर्वीस रोड येतलो, सो इट इज लोकांक त्रास जावचो ना आनी लोक कॅन इजिली अप्रोच द शॉप्स. त्यांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. In this area? This is a long pending issue regarding the sewerage and then the road widening, basically the road widening. As we can see, the residents are increasing here and the road is getting narrower. Because of that, everybody is getting disturbed. Most of the vehicles that are parked on the either side of the roadside, in front of the shops especially. And as we go ahead, we can see the encroachment of the road. So this is causing a lot of problems to the residents here, especially the children who go to school, tuitions, and then the senior citizens, usually who come out for marketing, evening walks. They are all facing a lot of problems. We have been asking the authorities, we have been requesting the authorities continuously to clear the road and give us 15 meters road, which hasn't happened till now. So then we ultimately had to reach out to the Chief Minister. It was very kind of him to come here and take note of all this. He has promised to take care of all the issues that have been put up, and hopefully we get a wider road. Also about the STP. Now what is happening is the residents are increasing and the sewerage is coming out. It is overflowing through the gutters and coming out on the road. Sadly, we have water pipelines beneath the road, and which are old pipelines. Most of them are broken and all. So the sewerage goes on the road and mixes with the drinking water, PWD pipeline, and God forbid it should not happen that we will have to hear some casualties here. So before that, on a warning note, we are trying to get that thing also sorted. So our Chief Minister has also promised us to have a STP plant here as early as possible. So we really hope the government takes care of all this and hears out our issues and gives us the solution. आयज आमी फाटी हांगासर येयल्ले MS कॉलेजी कडेन तेंच्यांनी आमकां जी इश्यूज सांगलेले हांगा खुबशे मुद्दे आशिल्ले म्हणून ते आमी प्रश्न घेवन डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन गेल्ले आनी आयज तो डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा आयिल्लो आसलेलो आनी तेणी आमकां सांगलेले आहा तो सायटीर येवन पळयला बी हांगा लोकांनी रोड जो आहा हांगा वायडींग करून दिता म्हणलां आमकां कारण रोड हांगासर सगळ्यांनी एनक्रोचमेंट करून जे रोड हांगा बारीक केल्लो आहा आनी हांगा कितें आहा कॉलेज असल्या कारणान भुरगीं भरपूर ह्या कॉलेजीन आसता आनी ते रोडारूय चलता आनी गाडी बी त्याच रोडार वयता हे सारकें न्ही थंय प्रॉपर एक फुटपाथूय जावपाक जाय तांकां वचपा खातीर आनी हांगा सिव्हिलाचे बी प्रॉब्लम आहा तो तेणी कितें सांगलां हांगासर आमी जे जुवारी लँड आहा तेंचे कडेन उलोवन घेवन एक सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर तेच्या कडेन बी एक रिक्वेस्ट करता म्हूण सांगलां आमकां हें आश्वासन आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिल्लें